A pleasant day to each and everyone, especially to our instructor, Mrs. Piloton. This is Jessalyn Sarabusing Colaste, and today I am going to report the topic that was assigned to me, which is the secondary loss of learning. To start with, I am going to discuss first what is the secondary loss of learning. The secondary loss of learning are like rules that show us how people learn and remember things. Understanding these rules as a future educator is crucial because it can help us improve our teaching methods and also it can also help the students to learn better. The first law in the secondary loss of learning is the law of primacy. The law of primacy is learning that takes place in the beginning is the best and lasting. Learning should be done correctly for the first time since it is difficult to unlearn or change an incorrectly learned material. So the law of primacy emphasizes that initial learning experiences have a lasting impact. So gi-emphasize diri sa law of primacy nga kung unsa ang kinaunahan nga na-learn sa usa ka bata na siya lasting impact adto sa iyahang learnings. And then kinahanglan nga sa law of primacy nga ang imong gitudlo kinaunhan nga mo'y ma-learn sa bata is or ma-learn sa isa ka learner is kinahanglan sakto. Kay kung ang imong natudlo is mali, maglisod na ka og correct adto sa ilahang learnings nila kay ug sa ilahang na-learn diri sa law of primacy. Ang gi-emphasize diri kay ug unsay ma-learn sa usa ka learner mo na siya lasting impact sa iyahang kuan ug unsay kinaunhan nga ma-learn sa isa ka learner na siya lasting impact sa iyahang learnings. Then let's move on to the law of recency. The law of recency is the things most recently learned are best remembered, while the things learned some time ago are remembered with more difficulty. So diri sa law of recency, gi-emphasize diri nga ug unsay kanang na-learn recently mo na siya ang mas dali hinumduman kumpara sa mga lessons or mga learnings nila nga ilahang na-learn some time ago, like few weeks na nga nilabay. And then frequent review and summarization help fix in the mind and the material covered. So dinhi sa law of recency gikinahanglan diri ang frequent review kay since gi-emphasize naman sa law of recency nga ang ug unsay kanang frequently nga learn nila mo nay mas dali nilang mahinumduman mo nang need diri sa law of recency nga ang mga topics or ang mga lessons nga na tackled na a few weeks ago kinahanglan nga i-review kay para ma-retain nila ang ilahang knowledge dito nga topic kay diri sa law of recency sa unang gibalik-balik og ingon nga ang mas mahinumduman nila og sayon nga madali ra nilang mahinumduman is ang katong mga lesson nga na-tackled recently like karon or gahapon kumpara sa mga kanang topics or mga lessons nga na-tackled na few weeks ago. So, mana siya ang law of recency. Then, now let's move on to the law of intensity. The law of intensity states that if the stimulus or experience is real, the more likely there is to be a change in behavior or learning. So, the law of intensity posits that learning experiences that are vivid, dramatic, or exciting are more impactful. It emphasizes the value of engaging and immersive learning activities to enhance comprehension and retention. For example, during a science experiment, students observe a chemical reaction firsthand, witnessing colorful changes and energetic reactions. This vivid experience leaves a lasting impression compared to merely reading about the reaction in a textbook. So diri pod sa law of intensity for example, na ay
during the science experiment. So, anig mag-experiment, di ba, mag-observe man ang mga students og nabay chemical reactions, unsya ilahang ma-witness ang mga colorful changes and energetic reactions. So, this vivid experiences leaves a lasting impression. So, diri sa law of intensity, mas maka-learn sila through experience. Mas dali ang learning sa isa ka student kung kuan nila, ma-experience nila. Kaya ingon lagi, nabito tayo saying nga, experience is the best teacher ko, no? So, diri sa law of intensity, mas maka-learn ang usa ka student through experience. And then, a learner will learn more from the real thing than from a substitute. So nang ginaingon, mas maka-learn ang student sa experience. Though maka-learn ta through reading books, pero mas makuan jud, mas dali ka jud ang atong learning, or kanang mas madugay ang atong learning kung na-experience nato, kung kita mismo bitaw kanang naa sa panghitabo. Like maka-learn ta, yes, maka-learn ta through books, pero mas nice gadud or mas dugay, mas impactful gadud kaadyo kung through experience ang kung naa gadud ta kanang maka-experience ta sa gimbuhat. Like for example sa kanang experiment, daghan matag mabasahan nga mga experiment sa mga naay mga textbook nga kuan tungkol sa kanang mga experiment, pero mas maka-learn gadud ta kung kita mismo. So, muna siya ang law of intensity. Next, let's move on to the subordinate laws of learning. So, the subordinate laws of learning are additional rules that help us understand how to learn better. So, kaning subordinate laws of learning, sumpay ra ni siya sa secondary laws of learning. Tas makatabang gyapon ni si Janato para maka-sabuta or maka-learn ta better. And also to the students like us. So the first law in the subordinate laws of learning is the law of multiple response. Confronted with a new situation, the learner responds in a variety of ways, arriving at the correct response. Trial and error. If the individual wants to solve a puzzle, he is to try in different ways rather than mechanically persisting in the same way. So, diri sa law of multiple response, nagsuggest ni nato nga ang learners explore different responses to a stimulus before arriving at the correct one. It underscores the importance of experimentation and exploration in the learning process. So, example dire is when solving a math problem. So, example, ang isa ka students or ang mga students gihatagan og isa ka problem sa ilahang instructor, sa ilahang teacher. And then, ang ilahang teacher nihatag og problem but wala naghatag og formula nga ilahang gamiton. So, enable sa mga students nga makuha nila ang saktong solution, saktong answer, need nila og mo undergo og mga nagkalain-laing mga formula. Need sila mo gamit og kanang mga formula para makuha nila ang saktong solution. So, diri sa kanang ay the law of multiple response, gi-emphasize diri nga maka-learn ta through trials and error. Nga, for example nato kanang solving a math problem, para makuha nimo ang kanang sakto nga answer is need ka mo gamit og nagkalain-laing formula. Bisan pag anigamit nimo sa nagkalain-laing formula, of course di nimo makuha ditso, right? Di nimo siya makuha ditso ang saktong insakto nga answer. So kanang mo experience pa ka og trials and error, usa nimo makuha ang insaktong answer. But the moment nga makuha na nimo ang insaktong answer, dili lamang nga kadtong formula nga imong nagamit para makuha ang saktong answer imong nahibaw-an, kundi pati na ang mga formula nga imong gigamit but wala nimo na gamit para makuha ang insaktong answer. So diri sa the law of a multiple response nga through trials and error, mas makagain ka og deeper knowledge, deeper understanding din sa
pinaagi sa imong trials and error. Mas daghan kang ma-learn. Mas maka-learn ka og deeper gajud nga kuan. Maka-learn ka og kanang deeper nga knowledge. So, let's move on to the next law of the next subordinate laws of learning, which is the law of set attitude. The law of the set attitude is learning is guiding by a total set or attitude of the learner, which determines not only what the learner will do, but what will satisfy him or her. The learner performs the task well if he has his attitude set in the task. So there is a law of set attitude. Nag-asserts ni siya nga ang learner's overall attitude or mindset influences their actions and behaviors. And also satisfaction in learning task. And it underscores significance of fostering a positive learning environment to enhance student performance. So, diri sa law of set attitude, gi-emphasize diri or gi-assert din nga ang ug unsay mindset sa usa ka learner dako na siya og impact sa iyahang performance. Mo nagkikinahanglan diri nga kinahanglan ang learner na sa positive learning environment and also na sa positive mindset para mabuhat niya or makahatag siya sa iyahang best sa task nga kuan gihatag nila sa kuan ilahang teachers or instructors. Just like for example, kanang naay duha ka students. Ang isa ka student is naa siya positive mindset while ang isa is na siya negative mindset. Then same ra silang task nga gihatag sa ilahang teacher. Same ra silang task nga gihatag sa ilang instructor. Then ang nahitabo is ang learner who has the positive attitude nahatag ni iyahang best. Kay positive man ang iyahang mindset, iya mang giset sa iyang hunahuna nga makaya ni siya, mahatag ni siya ang iyahang best din nga task. While ang isa, though nabuhat ni siya pero kanang naay kuwang tungod kay negative man ang iyahang mindset. Unlike sa katong positive, mas nabuhat ni siya og tarong, nahatag ni siya ang iyahang best in that particular task. While ang isa, wa ni siya hatag iyang best kay nganuman, ija mang gilimitahan ng iyahang kanang kuan, iyahang kakayahan. So mana siya ang the law of set attitude. Next, let's move on to the law of analogy and assimilation. The law of analogy and assimilation, according to this law, the individual makes use of old experiences or accusations while learning a new situation. There is a tendency to utilize common elements in the new situation as existed in a similar past situation. So there is a law of analogy and assimilation. Nagsuggest ni nga ang individual utilize ang isa ka individual ijahang gigamit ang ijahang past experiences or knowledge para mas masabtan niya or mas makahibaw siya sa bag-o nga experience or situation nga iyahang giagian. Unya, it emphasizes the importance of building upon existing knowledge to facilitate learnings. So, for example, nakahibaw ko guitar. I know how to play guitar. So, then, sa kahibaw naman kung play o guitar, so nakoy ka ng kanta nga kanunay na kong kantahon while playing guitar. And then, enable for me, gusto man ko nga kanang kuan, makahibaw og bag-o nga instrument, which is the bass guitar, or ang baho sa Bisaya, or bass guitar, kanang gusto man ko, ang akong buhaton is, ug unsay learning na ako sa guitar, sa akong experience sa pag-play o guitar, pwede na ako to siya may apply. Pwede to na ako siya gamiton while nagtuon ko og bagong instrument, which is the baho or bass guitar. So, katong kanta nga kanunay na akong kantahon while playing guitar, pwede na to siya kantahon pod while kanang nagplay ko og bagong instrument, nagtuon ko og bagong instrument kay mas dali siya kay kuan magaydan man ko sa kanta kung kanus ako mo change og chords. So mo ni siya ang kuan
law of analogy and assimilation, mao ni siya ang imong paggamit sa imong existing knowledge para mas maka-learn ka sa bagong situation, sa bagong situation nga imong giagian. Like sa ang example ganina nga gusto ko makahibaw bass, og unsay learning mo sa guitar, pwede na siya may apply since mao-mao ra man na sila, chords ra man gihapon. So muna siya ang the law of analogy and assimilation. Then now, the last but not the least is the law of association shifting. The law of association shifting is, according to this law, we may get a response of which a learner is capable, associated with any other situation to which he is sensitive. Sometimes, a reaction to a certain stimulus might shift to a different one, rather. So the law of association shifting indicates that responses to stimuli may be associated with different situations based on the learner's sensitivity. It underscores the versatility and adaptability of learned skills across various contexts. So is the law of association shifting. Anggid-anggid rin sila sa law of analogy and assimilation. So, tungod kay anggid-anggid raman sila, pwede na gamiton ang akong example ganina, dinhi nga law. For example, kanang moto ganiha, nakahibaw ko guitar. So, kanang in playing guitar, kanang tanang mga instrumentalist tanang mga kahibaw mo guitar is na ay kanang iyahang own strategy, own technique sa pag-play ni just sa guitar. So, moto sa akong giingon ganina nga gusto ko kahibaw sa bagong instrument which is the bass guitar or bass guitar, ug unsay strategy ug unsay technique nga akong gigamit sa nga nakahibaw ko sa guitar while playing guitar, ug unsay technique nga akong gigamit, pwede na usadyang gamiton sa pagtuon na pod na og lain nga instrument which is the bass guitar. Kay kuan man diri giingon man nga kanang it underscores the versatility and adaptability of learned skills across various contexts. So diri kanang ug unsay imuhang na-learn na daan, ug unsay imuhang kanang na-learn na daan, pwede nimo siya i-apply dire. So mao to ang strategy, ang technique sa pag-play sa guitar, pwede na siya gamiton para makahibaw ko og play o makahibaw ko kanang gamit sa bass guitar or bass guitar. Kay ang unsay mo existing knowledge, pwede man nimo siya may apply. Kay para mas madali nimo nga mahibaw-an ang bag-o nga instrument, kay naman ka-existing knowledge sa guitar, so di pod imposible nga mas makahibaw ka og labi na og imong gamiton ang imuhang knowledge or ang imuhang skills, imuhang strategy sa pag-play og bass guitar. So therefore, as the future educators, we must understand these laws, because understanding these laws helps us teach better and helps our students learn more effectively. By following these rules, we can make learning better, easier, and more enjoyable for everyone involved. And that ends my reporting. Thank you so much for listening.